Shrishtam manamapi Sachiputram Atra Swarupam Rupam Tasya Gaja Puri Maturim Shuatim Radha Kunda Magiribaram Ahoradikam Harvasam Prapto Yasya Patita Kripaya Sri Guru Tam Natosmi Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Nama Ananda Lila Maya Vigrahaya Hema Badibyatschavi Sundaraya Tasmai Maha Prema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sham Sundar Shikanda Shika Smaraha Sumurali Manoira Radhika Rasakamama Kripanidhe Sopriya Charna King Kurim Kuru Tavaivasmi Najivami Tayabana Iti Vikyaya Devi Tam Nayamam Charnantikam. First of all, I offer my Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands and thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadaya Paramaradatam Guru Pada Padma, Nitilila Parvishta Om Vishnu Pada, Ashtotarasata Sri Rupanuga Acharya Varya, Srila Bhaktisiddhanta Narayan Goswami Maharaj. Primeramente ofrezco mis más respetuosas reverencias a mi amado maestro espiritual Guru Pada Padma Nitya Lila Pravishta Om Vishnu Pada Astotarasata Rupanuga Acharya Varya Srila Bhaktisiddhanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev and to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Y segundamente ofrezco mis respetuosas reverencias a mi Param Gurudev, a Srila Prabhupada y a toda la Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis around the world. Vanchakalpaturvashta kripa sindhubhevata putitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namah. Finalmente ofrezco mis reverencias a todos los Vaishnavas y Vaishnavis reunidos alrededor del mundo. So, by the courseless mercy of Sri Gurand Gauranga, it is with great joy that we are celebrating the 150th anniversary of our most beloved and most respected Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Thakura. Es por la gran misericordia sin causa de Guru y Gauranga que estemos celebrando los 150 años de nuestro más querido y amado Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura. And in Mexico, I will be presenting a course called The Heart of Srila Prabhupada. And today is just a little introduction to some of the conceptions and glories of Srila Prabhupada that we'll be touching in that course. Y en la Ciudad de México voy a estar presentando este curso, esta presentación que es El Corazón de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, pero el día de hoy simplemente voy a realizar una introducción, una glorificación a estos conceptos de Srila Prabhupada. Now, Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Thakura is very famous as the founder acharya of the Gaudiya Math. Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura es muy famoso porque él es el fundador acharya del Gaudiya Math. Actually, Srila Bhaktivinoda Thakur had founded an institution called the Sri Navadvip Dham Pracharini Sabha.
De hecho, es Srila Bhaktivinoda Thakur quien ha fundado este mat que es Sri Navadvip Dham Pracharin Pracharani Sambat. Sabha means Sabha. the assembly, the dignified assembly for the propagation of the glories of Navadvip. Esta asamblea es una asamblea digna que está propagando las glorias de Sri Navadvip Dham. But after the disappearance of Srila Bhaktivinoda Thakur, our Prabhupada felt it necessary to leave that institution and begin afresh. Y después de la partida de este mundo de Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, vio que era necesario dejar esta institución para empezar algo nuevo de fresco. Because some deviations in Siddhanta had been introduced there, and so he wanted to counteract that. Porque en esa institución se presentaron algunas desviaciones del Siddhanta y entonces él deseaba contrarrestar estas desviaciones en Siddhanta. So Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur, he began in very humble way to establish the Gaudiya Math. Y entonces en una forma muy humilde, Srila Prabhupada comenzó a establecer el Gaudiya Math. His intentions are extremely profound. Sus intenciones son extremadamente profundas. What is there in the heart of Srila Bhaktisiddhanta Thakur that inspired him to establish the Gaudiya Math? Why? What was his intention? ¿Qué es lo que había en el corazón de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur? ¿Por qué es que realiza este establecimiento de la Gaudiya Math? ¿Cuáles eran sus intenciones? There are so many different social, political, and religious institutions. Is this just another one of them? Hay muchas instituciones sociales, políticas, religiosas. El Gaudiya Math es una de ellas. So Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Thakur explained that a worshipper of Vishnu is called a Vaishnava. Entonces Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur explica que aquel que es un adorador de Vishnu es un Vaishnava. And one who is dedicated to the service of Krishna is called a Karshna. Y alguien que está dedicado al servicio de Krishna es llamado Karshna. And one who is dedicated to the service of Gauri, that is that Gaurangi, beautiful golden gopi, the beloved of Krishna, the servant of Gauri, is called a Gaudiya. Y aquel que está dedicado a Gauri o Gaurangi, que es la gopi bella, hermosa, adorada, que sirve a Krishna, aquel que está dedicado a esta Gauri es Gaudia, es llamado Gaudia. So the first point here is that the Gaudiya Math ultimately is to bring the living entities to the platform of Radha Dasyam, becoming the maidservants of Srimati Radhika. Y entonces el objetivo final de este Gaudiya Math es traer a todas las entidades vivientes al servicio de Srimati Radhika, a Radha Dasyam. And Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur, already situated in that highest platform, he was making a plan to bring the jivas to that platform and to serve the lotus feet of Radhika. Y Srila Prabhupada, estando en esta plataforma tan elevada, ya ha hecho todo un plan para traer a estas entidades vivientes a esta plataforma para servir a Srimati Radhika. Knowing that position is so high, Srila Prabhupada was not enthusiastic to reveal confidential things in the general public. Y sabiendo que esta es una posición tan elevada, él no se sentía seguro ni tenía la confianza de revelar todos estos tópicos confidenciales a un público en general. Once there was one very wealthy landlord. Una vez hubo un terrateniente que tenía mucha riqueza. He came to visit Srila Prabhupada, and actually he was a devotee of Durga, and he told to Srila Prabhupada, "My Durga is so beautiful. She's more beautiful than the gopis of Vrindavan."
Y entonces este terrateniente vino a visitar a Srila Prabhupada y él era un devoto de Durga y le dijo, oh, mi Durga es mucho más hermosa que Srimati que las gopis de Vrindavan. So when Srila Prabhupada heard this, he could not tolerate it. Y cuando Srila Prabhupada escuchó esto, él no pudo tolerarlo. Ratim Gorili Leya Pita Pit Saundarya Kiranai. Raghunath Das Goswami Pad. In Sri Manashiksha, he said that the rays of Radhika's beauty, they completely diminish the beauty of Durga and Rati, the consort of Cupid, Kamadev, and the Leela Shakti of Lord Narayan in Vaikuntha. They're all diminished by the rays of Radhika's beauty. Y entonces Srila Raghunath Das Goswami en este verso del Manasiksha dice que aquellos rayos que salen de la belleza de Srimati Radhika derrotan toda la belleza que pueda tener Durga, Rati, la consorte de Kamadev o la Lila Shakti en Vaikuntha. So, Srila Bhaktisiddhanta Thakura, he was spontaneously from his heart, he began to glorify the beauty of the Sri Vigra of Srimati Radhika. Y entonces así Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati comenzó a glorificar espontáneamente la belleza de Sri Vigra de Srimati Radharani. But then, the next moment, he thought, oh, these glories are so confidential, they should not be spoken in front of a general persons with a low level of eligibility. Y entonces el siguiente momento se dio cuenta Srila Prabhupada que estas glorias confidenciales no debían ser expuestas a un público de bajo nivel, un público en general. Who have low level of eligibility. Que tienen un bajo nivel de elegibilidad, de adhikar. So, now, on the other hand, he could not fail to defend the honor of Srimati Radhika. Pero por otro lado, él no podía fallar en defender el honor de Srimati Radhika. So his heart was pulled in two directions at the same time. One, I have to defend Radhika, but two, I cannot speak her confidential glories to the general persons. So because he could not solve this dilemma, he fainted. Y entonces su corazón estaba dividido así. Por un lado, él tenía que defender a Srimati Radhika, pero por otro lado, no podía presentar todas estas glorias confidenciales a un público en general. Entonces, en este debate, lo que pasó fue que él se desmayó. So all the symptoms are there in the life of Srila Bhaktisiddhanta Thakura of his extreme mamata, possessiveness and devotion to the lotus feet of Srimati Radhika Vrishabhanu Nandini. Y entonces así presenta todos los síntomas Srila Prabhupada en su vida de su extrema mamata, posesividad por los pies de loto de Srimati Radharani Vrishabhanu Nandini. So this is a glimpse of the internal mood of Srila Prabhupada that he wants to share with the whole world. Y entonces esto es un atisbo del humor interno de Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur que quiere compartir con el mundo entero. But the question is, practically, how what are the steps that we in this world have to take to gradually, step by step, arrive at that level of realization that Prabhupada is inviting us to attain? Pero entonces, en una forma práctica, ¿cuáles serían los pasos a tomar? ¿Cómo podríamos empezar a desarrollar este camino y llegar a ese nivel tan elevado que Srila Prabhupada nos invita a llegar? So, to make us successful in attaining this highest goal of life, Srila Prabhupada established the Gaudiya Math. Y entonces, para que nosotros seamos exitosos, o obtengamos este éxito en obtener la meta última, es por eso que Srila Prabhupada fundó el Gaudiya Math. What does Math mean? ¿Qué es lo que significa Math? Matanti vasanti chatraha iti mataha. The word Math means the place where students reside to receive a spiritual education. Entonces, esta palabra Math es el lugar donde los estudiantes residen, viven y para recibir una educación espiritual. Mm-hmm. So, Gaudiya Math is the one educational institution.
Entonces, el Gaudiya Math es una institución educacional. Now, Prabhupada gave another very beautiful definition of the Gaudiya Math, and that is the special subject we want to focus on today. Pero Srila Prabhupada dio una definición especial acerca del Gaudiya Math, y este es el tema que vamos a hablar el día de hoy. He said that in a world which is completely inundated with Agya Ruddhi, the Gaudiya Math is the sacred place of the descent of the Vidvat Ruddhi, meaning of words. Entonces, en este mundo que está inundado de este Agya Ruddhi, el Gaudiya Math es un lugar sagrado donde va a descender este Vidvat Ruddhi, el significado de las palabras. So, if we want to understand Srila Prabhupada's heart, then there are some terms we'll have to know here. What is Agya Ruddhi and Vidvat Ruddhi? Entonces, si deseamos conocer el corazón de Srila Prabhupada, debemos entender estos dos términos, Agya Ruddhi y Vidvat Ruddhi. So, and you should note it down in your heart. Prabhupada is saying, the world is full of Agya Ruddhi, but in that world, the place where Vidvat Ruddhi descends, that is called Gaudiya Math. Y entonces, debemos guardar estos significados, grabar en nuestro corazón. Y Srila Prabhupada dice, este mundo que está lleno de este Agya Ruddhi, el lugar donde desciende el Vidvat Ruddhi, este lugar sagrado, es conocido como Gaudiya Math. So, as the Gaudiya Math is the sacred place of the descent of Vidvat Ruddhi, we want to discuss today, what does Vidvat Ruddhi mean? Y entonces, como el Gaudiya Math es este lugar sagrado donde desciende este Vidvat Ruddhi, el día de hoy voy a explicar qué significa este Vidvat Ruddhi. We see throughout history of the Sampradayas, in this world, there is a perennial crisis of interpretation. That is, in every generation, there's so much conflict. Some people say, oh, the correct meaning of a Shastra is this, and someone else is saying, no, the correct meaning of Shastra is that, and various different types of apasampradayas appear based on the misinterpretation of Shastra. Entonces vemos actualmente que existe una crisis de interpretación en todas las sampradayas en relación a la Shastra. Este conflicto se ha dado a través de diferentes generaciones y en realidad a partir de este conflicto, de esta mala interpretación o entendimiento de la Shastra, se han generado los conflictos y han surgido estas apasampradayas. What is the message of Shastra? ¿Cuál es el mensaje de la Shastra? In Bhagavatam it is said, Vadanti tat tatva vedas tatvam yad jnanam advayam brahmeti paramatmeti bhagavaniti shabdyate. The absolute truth is realized as Brahman Paramatma, but ultimately the complete absolute truth is Bhagavan. En el Srimad Bhagavatam se presenta este verso y se dice que la verdad absoluta está en tres aspectos, Brahma, Paramatma y Bhagavan, pero en realidad termina siendo Bhagavan, la verdad absoluta. So that Bhagavan, he's called Advaya Gyan Tattva. He is the non-dual conscious reality. Advaya means non-dual. Gyan Tattva, conscious reality. Entonces, este Bhagavan es Advaya Gyana para Tattva. Advaya quiere decir que no es dual. Él es el Tattva no dual de conciencia. So here in this verse, Sutta Goswami is saying, oh, how do we know that Bhagavan is that non-dual reality? Y aquí Sutta Goswami dice, ¿cómo es que nosotros podemos saber que Bhagavan es esa realidad no dual? So his answer is Vadanti Tattva Vida. Those who are Tattva Vid, they say that the supreme non-dual reality is Bhagavan. Y entonces este verso dice que aquellos que son Tattva Vid, aquellos dicen que Bhagavan es esa realidad no dual. So those who are Tattva Vids, they're called Vidvan, full of transcendental knowledge.
Entonces, aquellos que son tattva-vid son llamados vidvad, aquellos que son llenos de conocimiento trascendental. And Srila Jiva Goswami Pad said, this verse is presenting Vidvad Anubhav. The realization of the realized souls is called Vidvad Anubhav. Anubhav means realization. So Vidvad Anubhav is the realization of those who have realized the truth. Y Jiva Goswami en su explicación, su comentario dice que estos vidvad, anubhav. Anubhav quiere decir realizaciones, experimentaciones, comprensiones. Entonces, vidvad, anubhav quiere decir la realización de aquellos que han tenido, que han experimentado una realización. Now, every philosophical school has an epistemology. That means the theory of how one can get knowledge. Y entonces, cada escuela filosófica tiene una epistemología de cómo uno puede obtener conocimiento. So if you go to learn a material subject, then you can listen to some parts of that subject every day, and you accumulate all the parts and you put it together. And by that, what Prabhupada calls the piecemeal method, by collecting pieces of knowledge, you put it all together and then you know the subject. Por ejemplo, si uno va a obtener material education. Si uno va a obtener el conocimiento material o esta educación material, uno puede tener este conocimiento día por día, una parte, un pedazo de este conocimiento y al final ponerlo todo junto. Entonces, este conocimiento material se obtiene así a partir de pequeñas piezas que se coleccionan día a día. But because Bhagavan is Advaya Gyan, that is a non-dual consciousness, he cannot be divided into parts. Y porque Bhagavan es Advaya Jnana, él es la conciencia no dual, entonces no puede ser dividido en partes. Advaya means non-dual, but it also indicates indivisible. Advaya quiere decir no dual, pero también quiere decir indivisible. So the ordinary method of education by learning things in parts, this is not a method by which one can know the Advaya Gyan Tattva Bhagavan Sri Krishna. It's not possible. Entonces, este conocimiento, esta forma de educación, de obtener este conocimiento material o esta educación material ordinaria, no es posible aplicarla en obtener este conocimiento del Advaya Gyan, porque Advaya Gyan es indivisible, no se divide. So what is the Gaudiya epistemology? What is the Gaudiya understanding of how we attain knowledge of that indivisible reality? Y entonces, en el Gaudiya, ¿cuál es la epistemología en el Gaudiya Math? ¿Cómo es que obtenemos este conocimiento de este Advaya Gyan? Now, when a teacher is speaking, he's using language, he's using words. Ahora entendemos que cuando el maestro, el profesor, está enseñando, está utilizando palabras. So a word is called pada in Sanskrit, pada. La palabra en sánscrito es pada. And every pada, every word has artha, a meaning. Y cada pada, cada palabra tiene un artha. Artha es un significado. Now, the power by which a word communicates meaning to someone, that is called vritti. Y entonces el poder que tiene una palabra de comunicar un significado, a eso se le llama vritti. So when a person speaks, then their words, they have a particular power called vritti to communicate the meaning. Y entonces una persona cuando habla, se comunica por palabras, entonces tiene un especial poder, esos son vrittis, y entonces trata de comunicar el significado de la palabra. So when you hear the sound of those words, or if you're reading from a book also, then those words will make a vritti, that is a movement in your own chitta, in your own consciousness, chitta vritti. Y entonces cuando escuches ese sonido de las palabras o leas en el libro, en tu chitta, en tu conciencia, va a haber este movimiento que se llaman vrittis, y a esto se le llama chitta vrittis. But depending on the person who is listening or the person is reading,
there's no guarantee that the actual meaning, the vritti of the words, will produce the same vritti in the consciousness of the person who is listening. And this is how misunderstanding comes about. Pero dependerá de la persona que esté escuchando ese sonido, dependerá de que si realmente el significado real de esa palabra, de ese vritti, se está transmitiendo a la conciencia de la persona que está escuchando la palabra. Entonces es ahí donde surge todas las malas interpretaciones que hay. For example, three people, they may be listening to the same lecture, but they all understand it in a different way. Puede ser, por ejemplo, que haya una asamblea que esté escuchando la clase, pero todos van a entender de diferente forma en la misma clase. Three persons may be reading the same book, but they interpret it in a different way because a different vritti is appearing in their mind. 3 personas pueden estar leyendo el mismo libro, pero van a interpretar el libro de diferentes formas. ¿Por qué? Porque hay diferentes vrittis en la conciencia de cada persona. So, Srila Jiva Goswami Pad, in his Sandarbhas and also in his Sarva Samvadini commentary, and also Kavi Karnapur in his Alankar Kostuba, and Vishnacharya Thakur in his commentary on Alankar Kostuba, they've gone to a very great length to explain about how transcendental sound communicates meaning correctly or incorrectly to the person depending on their qualifications. Entonces, Jiva Goswami en sus Sandarbhas o en su Sarva Sambadini o Kavi Karnapura en su Alankara Kastuba o Vishwanath Chakravarti Thakur en su comentario del Alankara Kastuba, ellos han explicado cómo es que este sonido trascendental trae diferentes significados, y esto va a depender, entender el verdadero significado dependerá de la cualificación que tenga cada persona. So this method by which transcendental knowledge is given, which is explained in those shastras and commentaries, at the time of Bhaktisiddhanta Thakur, it had almost completely been forgotten. Y entonces este método por el cual se transmite este conocimiento trascendental en los tiempos de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur fue casi olvidado. So when Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur began to speak pure Vaishnava Siddhanta, many persons in the Vaishnava community, they'll think, what is this? What is he saying? This is all new things. We have never heard this before. It sounded very revolutionary. Y entonces cuando Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur comenzó a hablar Siddhanta Vaishnava puramente, muchos en la asamblea se preguntaron, oh, ¿qué es esto? ¿Qué está diciendo? Son nuevos conceptos, esto es algo revolucionario. But Srila Prabhupada was not inventing something new. He was just bringing people back to the important foundation of Gaudiya Vaishnavism, which had been forgotten. Pero en realidad no estaba diciendo nada nuevo Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, simplemente estaba trayendo nuevamente a las personas a este concepto puro del Gaudiya Vaishnavismo. So let's consider vritti, or that means the power of a word to denote a meaning. Y entonces vamos a considerar esta palabra vritti como el poder de la palabra de dar su significado. So there are 3 main types: Abhida vritti, Lakshana vritti, and Vyanjan vritti. Y entonces hay tres divisiones aquí, que es Avidya vritti, Lakshana vritti y Vyagyan vritti. Vyanjan, yes. Vyanjana. So Abhida vritti means the mukhyartha, or the primary meaning, the primary dictionary meaning. Entonces, avidya vritti significa mukhya artha, que es el significado inicial y de raíz del diccionario. Abhidha. The word abhideya comes from abhidha. Es abhida, y la palabra abhideya viene de abhida. So that is a direct meaning. It's very simple. Entonces, ese es el significado directo y es muy simple. So then, Lakshana vritti means if the direct meaning doesn't make sense, then you can go to the Lakshana vritti, the associated meaning.
Y entonces el siguiente es Lakshana Vritti, que quiere decir que si no se ha entendido el primer Vritti, la vida Vritti, entonces se toma el significado asociado a eso y ese es el Lakshana Vritti. For example, if someone says Gangayam Goshaha, it means the village on the Ganges. Por ejemplo, Gangayam Goshaha means the village on the Ganges. Por ejemplo, si se dice Gangaya Goshaha, ¿qué quiere decir? La villa que está en el Ganges. So in this case, you cannot take the direct meaning, Abhidabriti, because you cannot build a village on the water. So the village on the Ganges means the village on the bank of the Ganges. So you have to go to the second level of meaning, Lakshana Briti, associated meaning, because the bank of the Ganges is associated with the Ganga. So you have to go for that meaning, Lakshana Briti. Y entonces en este ejemplo se dice, la villa está en el Ganges, pero esto no es posible porque el Ganges es un río, no puede haber una construcción sobre el río. Entonces se toma el siguiente significado que es Lakshana Briti, el asociado. Entonces entendemos que la villa que está en el Ganges quiere decir que está a las orillas del río Ganges. Then the third type of meaning is called Vyanjan Briti, or the that is suggested meaning. Y el tercer Vritti es Vyanjana Vritti, que quiere decir que da un significado sugestivo. For example, if someone says, I want to visit your village, how can I go there? Por ejemplo, si alguien dice, oh, yo quiero visitar tu villa, ¿cómo es que llego allá? ¿Cómo voy? And then the person replies, Gangayam Goshaha, the village is on the Ganges. So here, the Vyanjan Briti, the implied meaning or suggested meaning is, you can go to my village by boat. Y entonces la persona pregunta, ¿cómo llego a tu villa? Y la otra persona responderá, Gangayam Goshaham. ¿Qué quiere decir? Que el significado de Vyanjana Vritti, la implicación que tiene, o la sugestión que tiene este Vritti es que tendrá que llegar por bote. Mm-hmm. Now, come back to the first meaning, Abhida Briti, the direct meaning. Vamos a volver ahora a este Abhida Vritti, que es el significado directo. This also has three types. Este mismo Abhida Vritti tiene tres tipos. That is called Yogiki, Rudhi, and Yoga Rudhi. Those are the three types. Entonces los tres tipos son Yogiki, Rudhi y Yoga Rudhi. Yes, yes. So the first one, the Yogiki Briti, means the etymology of the word or the meaning which is derived by analyzing how the word is made of a verbal root and a suffix. Entonces Yogiki Vritti quiere decir, es la etimología que viene, el significado deriva de la raíz verbal más los sufijos que se adhieren. For example, if you say the word pachak, pachak means a chef. Por ejemplo, si dices la palabra pachak, significa a chef. You know, who works in the restaurant, in the el, kitchen? El chef. Chef. Ok, el chef, el que cocina. Yes. So this word comes, the pachak means there's a verbal root, pach datu. So pach datu means cooking, the verb to cook. So pachak means one who does the cooking. So this is an example how the word is. You can understand it from the etymological, from the verbal root, from the etymology. Y entonces, por ejemplo, este pachak, pach significa cocinar. Entonces, pachak es aquel que cocina. Entonces, podemos entender en esta palabra etimológicamente que viene de esta raíz verbal que es pachak. Entonces, entendemos que es un chef. Okay. Now, the next type of meaning is called rudhi. Rudhi means the conventional meaning, where the meaning is just derived from usage, the way that people use the word, and it's independent of the etymology. It has nothing to do with the etymology. Y el siguiente tipo es Rudhi Vritti, que es el significado convencional. Es como las personas utilizan las palabras y es independiente de su etimología.
For example, if someone puts up one kind of tent to make a ceremony, like a pandal, then this is called mandap. Por ejemplo, si alguien pone una tienda, una tienda como un pandal, o sea, una cosa como para acampar, como una casa para acampar, a esto se le llama mandal. Mandap. Mandap. So if you analyze the word mandap, then mandam means ornaments, and pa means pati, one who protects the ornaments. Y entonces, si analizamos la palabra manda quiere decir ornamentos y pat quiere decir aquel que protege los ornamentos. So, but when someone says mandap, they know you mean some pandal, some tent. It has nothing to do with the person who protects ornaments at all. So the meaning is understood by usage among people, and they don't pay any attention to the etymology. It's just a conventional use of a word. Y entonces, este es el significado etimológico de esta palabra, ¿no? Mandap, cuando alguien utiliza mandap, inmediatamente solo se hace la referencia a la tienda o al pandal, pero nadie presta atención a que etimológicamente significa la persona que protege los ornamentos. Entonces, a este significado es el convencional, es como la persona utiliza las palabras convencionalmente. So that is called Rudhi Vritti. A eso se le llama el Rudhi Vritti. That is most important to remember. Esto es lo más importante que tenemos que recordar, Rudhi Vritti. Now, the other type of Abheda Vritti is called Yoga Rudhi. That means that there's a combination. There's some aspect of etymology and some aspect of convention. Y el siguiente es Abheda Yoga Vritti, que quiere decir que toma parte de la etimología y también del significado convencional. For example, if you say the word pankaj, everyone knows it means lotus. Por ejemplo, si dices pankaj, todos saben que significa loto. But if you look at the etymology, panka means mud and ja means born. So what is born from the mud is called pankaj, lotus. Pero si dividimos etimológicamente, esta palabra es panka, significa lodo, y ya significa que sale, que nace del lodo. Entonces, este es el significado etimológico. So, although it's true that the lotus grows from the mud, but actually there are many different things that grow from the mud, not only the lotus. Pero hay muchas cosas, muchas plantas o flores o cosas que surgen del loto, que nacen del lodo, perdón, no solamente la flor de loto. So when we say pankaj, everyone knows it's lotus, partially from the etymology, but also partially because they don't think of other things. Just by convention, we use this word. By rudhi, we mean lotus flower, not other things that grow in the mud. Y entonces, cuando la gente en general dice pankaj, entonces se hace referencia a la flor de loto. Entonces, sí, parcialmente está ahí el significado etimológico, pero convencionalmente, es decir, a través de este Rudhi Vritti, la gente en general acepta que pankaj es flor de loto. Okay, so now we have studied the subject. What is the meaning of Rudhi Vritti and the conventional meaning, and how it's different from other types of semantic powers. Y entonces así hemos sentado las bases para entender cómo es el significado de las palabras Rudhi convencional, y vamos a ver cómo semánticamente esto se va diferenciando o entendiendo. So now we'll come to the subject of the understanding Vidvat Rudhi Vritti, because Prabhupada has said the definition of the Gaudiya Math is the sacred place where in the world of Agya Rudhi, then the Vidvat Rudhi descends. Ahora vamos a adentrarnos a entender este concepto que es el Vidvat Rudhi Vritti, que Srila Prabhupada explica que en el concepto del Gaudiya Math, que es este lugar sagrado, este Gaudiya Math es el lugar sagrado donde desciende este Vidvat Rudhi Vritti en un mundo que está lleno de Agya Rudhi Vritti. So, first of all, Prabhupada used to teach that the Rudhi
Vritti is of 3 types. Prabhupada solía explicar que este Rudhi Vritti es de 3 tipos. Agya Ruddhi, Sadharana Ruddhi, and Vidvad Ruddhi. Entonces es Agya Rudhi, Sadharana Rudhi y Vidvad Rudhi. So here Vidvad refers to the conventional meaning as it is understood by enlightened, self-realized, pure devotees. Y entonces Srila Prabhupada explica que este Vidvad Rudhi hace referencia al significado de las palabras, cómo ha sido entendido, comprendido por las personas puras autorrealizadas. In other words, when a pure devotee hears a sound, or when a pure devotee reads a book, the vritti that appears in his consciousness is the Vidvad Ruddhi. En otras palabras, cuando un devoto puro escucha el sonido de las palabras o lee un libro, ¿qué es lo que pasa en su conciencia? En su vritti está manifestándose este Vidvad, este Vidvad Ruddhi Vritti. Now, the Vidvad Ruddhi, now the definition here is that the Vidvad Ruddhi directly reveals Advaya Gyan, or non-dual awareness. Y entonces, ¿qué significa este Vidvad Ruddhi? Significa que directamente está revelando este Advaya Jnana, esta realidad no dual, esta conciencia no dual. In other words, Vidvad Ruddhi does not give you a piece of information. It gives you a direct experience called Vidvad Anubhav. Entonces, en otras palabras, significa que este Vidvad Ruddhi no te está dando piezas, partes de conocimiento, sino que te está dando una experiencia directa. Este es Vidvad Anubhav. Now, the second type of Ruddhi Vritti, Sadharan Ruddhi Vritti. Sadharan means ordinary or general. Y entonces el segundo Vritti de este Ruddhi Vritti se llama Sadharana Ruddhi Vritti. Sadharana quiere decir ordinario en general. So now we'll give the precise definition of Sadharan Ruddhi. It means Sadharan Ruddhi Vritti. It binds the functions of buddhi, material intelligence, to concentrate on material substances as they are customarily defined in worldly dealings. Entonces, vamos a dar... Shall I say it again? Shall I say it again? Yes. Sadharan Ruddhi binds the functions of material buddhi, material intelligence, into dharana or concentration on prakrit vastu, material substances, as they're defined in ordinary worldly dealings. Entonces, el significado de este Sadharan Ruddhi, ¿qué quiere decir? Que utiliza o que une este buddhi, esta función del intelecto material, une con esta concentración dharana, que es una concentración material, en Vastu Prakriti, en la sustancia material, es decir, dentro de este mundo material, pero de acuerdo a la definición que se da en el mundo material. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es la función del intelecto material en relación, en la concentración de las sustancias materiales definidas de acuerdo dentro de este mundo material. This definition of Sadharan Ruddhi is extremely important. Entonces, esta definición del Sadharan Ruddhi es muy, muy importante. Because later in this class today, we'll show what happens when you apply these different types of Ruddhi to understanding the Shastra. Porque es muy importante que se entienda estos conceptos, porque más adelante, durante la clase, vamos a entender cuál es la diferencia o la importancia, porque nosotros aplicamos estos vrittis o ruddhis en cuanto se refiere a la comprensión de la Shastra. The Sadharan Ruddhi Vritti is used by material scholars or
also devotees who don't have realization. That is their method of understanding. Este Sadharan Rudy es utilizado por ya sean los académicos o aquellos devotos que no tienen o no experimentan ninguna realización. Now, the Agyarudhi Vritti is the Sadharan Rudhi Vritti in a chitta, in a consciousness which is more contracted. Y entonces este Agyarudhi Vritti está dentro de la conciencia, dentro de estos chitta, dentro de los chitta vrittis, en una conciencia que está completamente contraída. And so the Sadharan Rudhi Vritti becomes more contracted and more restricted in its meaning, and it manifests the customs of a Rajagun and Tamagun in this world, because the scholars are more sattvic, but those who are living Rajas and Tamas, they follow the Agyarudhi. Entonces, este Agyarudhi Vritti, este Agya, es cuando este entendimiento de Sadharan Vritti entra a la conciencia y está más contraída, y esto provoca que esté la conciencia dentro de Rajas y Tamas. A esto se le llama Agyarudhi Vritti. Por ejemplo, los más académicos están dentro de un sattva guna, pero este Agyarudhi Vritti está dentro de Rajas y Tamas porque la conciencia está más contraída. But remember, everything about Krishna is beyond Tamas, Rajas, and also beyond Sattva. Pero recuerden que todo lo que está relacionado con Krishna está más allá de Rajas, de Tamas, incluso de Sattva. Now, another way to explain Vidvat Rudhi Vritti is spot dharma. Otra forma de explicar este Vidvat Rudhi Vritti es el Spota Dharma. Spot means the bursting into awareness. Spot significa ese estallido dentro de la conciencia. So when transcendental sound, Shabda Brahma, enters into the ear of a person who is pure, has a pure consciousness, then that sound has a spot dharma, and it actually direct into the consciousness directly. The actual object appears there. So when they hear the word Krishna, then at once by the spot dharma, from the sound Krishna, the form of Krishna just appears. Entonces, esta forma de explicar este Vidvat Rudhi Vritti, que es el spot dharma, es cuando este sonido trascendental, el Shabda Brahma, penetra los oídos de una conciencia pura, de un devoto puro. Entonces, a través de este spota, de este estallido, de esta explosión, existe una percepción directa del objeto, ¿no? Por ejemplo, cuando escucha Krishna, entonces puede mirarlo, percibirlo directamente, la forma de Krishna. So in the Puranas and Upanishads, the spot dharma or the Vidvat Rudhi Vritti has been described. Abhinatvam nama namino. That the name of Krishna and Krishna himself, there's no difference. Hearing the name and seeing Krishna's darshan, it's the same thing. This is actually describing Vidvat Rudhi or spot dharma. Y así como en tanto los Puranas y en los Upanishads se ha explicado este Spota Dharma o este Vidvat Rudhi Vritti, que quiere decir que Krishna no es diferente de su nombre. A este significado se le dice que cuando tú escuchas Krishna, entonces existe este spota, este estallido, esta explosión y percibes directamente a Krishna. Entonces por eso no hay diferencia entre el nombre de Krishna y Krishna mismo. Now, the question comes, who can experience Vidvat Rudhi Vritti or the spot dharma of words and who cannot? Entonces ahora surge la pregunta de quién puede experimentar este Vidvat Rudhi Vritti o este Spota Dharma de las palabras, quién puede hacerlo y quién no. So, in the 3rd canto of Srimad Bhagavatam and the 11th canto of Srimad Bhagavatam, both places, you find a description of the psychological body, the Shukshma Sharira or Ling Sharira, the subtle body of the living entity.
Y entonces en el tercer canto y en el 11º canto de Srimad Bhagavatam puedes encontrar una descripción del cuerpo psicológico sutil como el Sukshma Sharira o Linga Sharira. So there is described that there are layers of elements. Y ahí se explica que hay muchas capas o niveles de elementos. So the highest layer is called the chitta. Y entonces la capa más elevada es llamada chitta. It is the first of the material elements. In the universe, it's called Mahatattva, and the portion of the Mahatattva in your subtle body is called chitta. Same element. Entonces este elemento chitta, cuando se encuentra dentro del universo, es llamado Mahatattva, pero este mismo elemento de Mahatattva que está dentro de tu conciencia, dentro del cuerpo sutil, se llama chitta. So this chitta is very, very highly sattvic. Entonces, este chitta, esta capa, es muy sádvica, extremadamente sádvica. It is a niskriya, it has no activities. Es niskriya, que significa no tiene actividades. But it has been described by Srila Swami as Upasana Peeth, the place where Upasana or worship of internal worship of the Lord takes place. Upasana Peeth. Pero ha sido descrito este chitta por Sridhar Swami como Upasana Pita, que quiere decir que es el lugar donde se lleva a cabo la adoración. Srila Vishnu Thakur calls this chitta Upalabdhistanam. Upalabdhistanam, the place where you experience realization. Upalabdhistanam. Y Vishwanath Chakravarti Thakur ha descrito a la chitta como Upalabdhi Stanam. Quiere decir el lugar donde se lleva a cabo tu realización, tu experimentación, comprensión profunda divina. And both, Vishnu Thakur and Sridhar Swami, they both call it, say it has the quality, Bhagavad Bimba Grahitva, the power to catch the reflection of the form of God. Y ambos, tanto Sridhar Swami como Vishwanath Chakravarti Thakur, dicen que este elemento, esta chitta, tiene la cualidad de Bhagavad Bimba Grahitva. Quiere decir que captura la forma de Krishna. Then the next element is called Sutra Tattva or Pran. El siguiente elemento es llamado Sutra Tattva o el Prana. And then the next element is with the introduction of a Tamagun. The next element is Ahankara, ego. Y el siguiente elemento que entra con la mezcla del prana se llama, de tamaguna, es llamado el ego. And then from that ego, lower than the ego, there is a buddhi and manas, in the material intelligence and material mind. Y más abajo del ego, más bajo está el buddhi, que es el intelecto material, y la mente. Now consider this. We can say that the chitta is the mind, or like your psychological body, is the mind before the appearance of ego. And the mind, what usually people are calling their manas, their mind, is the mind which appears after the appearance of ego. También podemos decir que chitta es la mente que aparece o se manifiesta antes del ego, y que la mente misma o manas es que se manifiesta después de la aparición del ego. So there are no precise terms in English or outside of Sanskrit language, but we can simplify and say that the chitta is the pre-egoistic mind, and then after the ego has appeared, there is the post-egoistic mind, manas. Entonces, no existen unos términos más precisos en otros idiomas que no sea el sánscrito, pero podemos decir que la chitta es esa mente que es previa al ego, y manas es aquel elemento que es después de la manifestación del ego. Now, when the ego is present, then Prabhupada used to use this phrase, very important phrase, Kartritva Abhiman. That means you identify with the sense of being the agent or the doer of material activities.
Entonces, cuando el ego está presente, Srila Prabhupada solía decir, utilizar este término que es kartritva abhiman, que quiere decir la identificación tuya de que tú eres el agente o el hacedor de las cosas. Now, what happens is, when a person who has ahankar, ego, they listen to the Harikatha, then they analyze it with their post-egoistic mind, with manas and buddhi. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando una persona tiene este ahankara, este ego, cuando escucha a Harikatha, analiza este Harikatha con este manas o buddhi, que es estos elementos que son posteriores al ego. And when they chant, and when they try to remember Krishna or remember the pastimes of Krishna, this is going on in the post-egoistic mind. And they think, I am doing, now I am chanting, now I am remembering. So this is all prakrit, all material. Y entonces cuando esta misma persona canta, recuerda los pasatiempos de Krishna, medita en Krishna, en realidad lo está haciendo desde esta mente material, desde la mente material. Entonces, simplemente todo esto es prakriti, es material. So Srila Prabhupada used to say that the diksha is a process which is called the karna bhed sanskar. That means the samskar of the ear piercing ceremony. Y Srila Prabhupada solía decir que el diksha es el proceso de karna bhed samskar, que quiere decir la perforación del oído. You know, in India, children, when they're very small, then they have one sanskar, one ritual where their ears are pierced for the first time. Ustedes saben que en India, cuando el bebé, el niño es pequeño, entonces tiene una primera ceremonia que es aquella, la perforación de las orejas, ¿no? Para los aretes. But this is actually symbolic of the transcendental karna bhed sanskar, the piercing of the material covering of the ear to expose the chitta. The chitta is the pre-egoistic mind. In other words, the ego has to be pierced, and then one has to experience the chitta, pure chitta. Entonces, pero en el karna bhed samskar es la perforación de esta cobertura material que es en nuestros oídos, perforar la cobertura material, que quiere decir perforar el ego, atravesar el ego, y para después tener la experiencia de la chitta. So, if the sound goes in the ear and then enters into manas, then you receive only some pieces of information. But if the karna bhed sanskar, the piercing has taken place, real diksha, then the sound goes into the chitta, and the chitta is upalabdhistan, the place where the spota dharma of the sound manifests, and you have the darshan of Krishna when you listen. Entonces, si una persona escucha, entra el sonido a su oído, simplemente va a recibir de este sonido piezas de información. Va a recibirla con manas, pero si realmente ha sucedido, ha ocurrido en la conciencia de la persona, este karna bhed samskara, la perforación de esta cobertura material, entonces este sonido va a llegar hacia a la chitta, no a la mente, no al intelecto, sino a la chitta, y este lugar de la chitta se llama upalabdhisthana, que quiere decir que ahí mismo en la chitta va a haber el darshan de Krishna. So actual hearing, srutekshitapata, that means actual hearing is darshan. If there's no darshan, then you did not hear. En realidad, it was not shravanam. If there's no darshan, it's not shravanam. ¿Qué quiere decir el escuchar? Quiere decir el tener darshan. Entonces, hacer shravana, la audición, significa que tú tienes que tener darshan de lo que tú estás escuchando. Y si no tienes darshan, o sea, el ver, entonces significa que no estás haciendo shravan o la audición. In Bhagavad Sandarbha, Jiva Goswami Pad uses the word jatiti pratita. It means, jatiti means immediate, and pratita means experience. When you listen to the holy name, even if you hear Nam Abbas, it will give jatiti pratita, immediate experience
of the Murti, the form of Krishna. Srila Jiva Goswami en su Bhagavad Sandarbha utiliza el término Yatiti Pratita, que quiere decir, Yatiti quiere decir inmediata, Pratita experiencia. Entonces, cuando escuchas el santo nombre, va a haber o el santo nombre, incluso Abbas, que es la sombra del santo nombre o la semblanza del santo nombre. Si existe esto, va a haber una manifestación, una experiencia directa del Murti de Krishna. So this concept of Vidvat Ruddhi Vritti is everywhere in Shastra. Entonces, este concepto del Vidvat Ruddhi Vritti está por todas partes de la Shastra. For example, Atasi Krishna Namadi Nabhavat Grayam Indriyai Sevan Mukhi Hi Jivado Swayamevas Pratyada. The name, form, qualities, and pastimes of Krishna, they cannot be experienced by mature senses. But when one is Sevan Mukh, that means inclined to service and given up his ego, then Swayam Eva Spuratya. Spurati means spot. There is a spot dharma, and all of these things manifest automatically. Por ejemplo, en este verso se dice que tanto el nombre, la forma, las cualidades, los pasatiempos de Krishna no pueden ser percibidos por los sentidos materiales, a menos que cuando uno se vuelva Sevonmukhe, que quiere decir que está dedicado exclusivamente al servicio de Krishna y que ha abandonado el ego. Entonces, cuando uno haga esto, entonces va a manifestarse este Sfota Dharma o este estallido o explosión y va a ver la forma de Krishna. So in Srimad Bhagavatam also it's told Bhakti Parishanu Bhavo Virakti Anyata Chaisatrika Ekakala. When a person engages in bhakti, then they experience three things at the same time. Ekakala, at the same time they experience three things. En el Srimad Bhagavatam se explica que cuando una persona está dedicada en el bhakti, este verso dice, va a experimentar tres cosas. So the three things are first bhakti, that means ruchi, they experience taste. They taste the sweetness of Krishna. Y entonces la primera experiencia que va a tener es que va a saborear la dulzura de Krishna. That means the ruchi means their desire to serve is increasing. Este ruchi, el gusto por saborear la dulzura de Krishna, este ruchi significa el deseo de servir cada vez más a Krishna. Because ruchi means seva abhilas. Porque ruchi significa seva abhilas, el deseo de servir a Krishna. Then bhakti paresh anubhav. Paresh anubhav means direct realization of the Supreme Lord. Y lo segundo que va a suceder es Paresha Anubhav, que quiere decir una experiencia directa del Señor Supremo. And virakti means detachment from anything else. Y virakti quiere decir que va a tener un desapego de todo lo demás. So here in Srimad Bhagavatam it is said, as soon as you engage in hearing, chanting, or remembering, there is the increase in your seva vritti. There is direct experience of Krishna and detachment from everything else at the same time. Entonces, aquí en este Srimad Bhagavatam está diciendo que cuando escuches, cantes y recuerdes a Krishna, inmediatamente vas a experimentar tres cosas al mismo tiempo. Seva vritti, vas a tener más deseo de servir a Krishna, directa percepción de Krishna y el desapego completo de todo lo demás que no sea Krishna. So in this stage of sadhana, that direct perception takes place in the chitta, because chitta is upalabdhi sthan. Y entonces en el momento de sadhana, esa percepción directa que va a ocurrir en tu chitta, porque chitta es upalabdhi sthan, entonces esa percepción directa toma lugar en la chitta del devoto. So if there is not a direct perception, then one has not entered into bhakti yet, because bhakti is defined here in Srimad Bhagavatam as being that which gives direct perception. Y si uno no tiene una percepción directa de Krishna, quiere decir que no tiene bhakti, que no está en bhakti, porque aquí la descripción, la definición de bhakti se ha dado como la percepción directa de Krishna. See, Krishna said the same thing in Bhagavad Gita.
Raja Vidya Raja Guyam Pavitramidam Uttamam Pratyaksavagamam Dhamyam Susukam Kartamavyayam. This knowledge of bhakti is the king of knowledge and the king of all secrets. Aquí Krishna también ha dado la definición de bhakti. Dice que el conocimiento de este bhakti es el rey de todos los conocimientos. It is supremely pure. Es supremamente puro. Pratyaksavagamam dharmyam, and it gives you pratyaksavagamam. That means direct perception. Y también es pratyaksha Bhagavan. ¿Qué quiere decir? Que tiene una percepción, te da percepción directa de Bhagavan. Susukam, bhakti is full of joy because it takes away all misery. Y susukam, que cuando estás en bhakti, experimentas felicidad porque limpia todo lo que no es felicidad, sufrimiento. Avyayam, and it goes on forever, not only in this life, but forever, also after life. One continues to serve. Y entonces esto es eternamente, uno continúa sirviendo eternamente, no solo por ahora, sino eternamente. In the third canto of Srimad Bhagavatam, it says, Yetu Turiya Charanam Bhujab Kosha Gandham Jigranti Karna Vivarai Sutivartin Nitam. Oh my Lord, your devotees smell the fragrance of your lotus feet through the ears carried on the waves of Vedic sound. Y en el Srimad Bhagavatam se dice, oh mi Señor, tu devoto tiene la fragancia de tus pies de loto que son traídos a través de los Vedas. So again and again, we can give many, many examples, but we're just giving 3 or 4 examples here from Shastra, showing, illustrating this concept of Vidvat Ruddhi, that hearing, chanting, and remembering in actual pure bhakti is a direct experience. In Upalabdhi, in the stage of sadhana, even in the Upalabdhi stan, the chitta. Entonces estamos explicando que este Vidvat Ruddhi es que cuando tú cantas, escuchas, recuerdas en tu proceso de sadhana de Krishna, significa que tienes que tener darshan, es decir, una percepción directa, y esto incluso se da en las etapas de sadhana del devoto en la chitta, porque la chitta es Upalabdhi Sthana. So let's give some simple applications of this idea of Vidvat Ruddhi Vritti. Vamos a presentar ahora unas simples aplicaciones de este Vidvat Ruddhi Vritti. You know, when you go to a temple to have darshan of the deity there, usually there's a sign and it says the name of the deity. Cuando vas a un templo a tomar darshan, a ver a la deidad, en general se tiene como un letrero que está el nombre de la deidad ahí. For example, it may say C.C. Radha Damodarji or C.C. Radha Shamasundarji or Radha Ramanji, like this. There's always the name of the deity, and then after the name, there is the suffix G or Ju. G or Ju, J-I or J-I-U, G or Ju. Entonces, en este letrero donde se ponen los nombres de las deidades como Shri Damodar o Shri Shamasundar, terminan con un sufijo que quiere decir Ji o Ju, o Sri Shamasundar Ji o Sri Radharaman Ji. So then the question comes, what does a Ji mean? Gopal Ji or Gopal Ju? What does it mean? Entonces, ¿qué significa esto, este Ji o este Ju, Gopal Ju, Gopal Ji? So in Agyaruddhi Vritti or even Sadhanruddhi Vritti, it's honorific. It's like if you speak to someone and you want to, in English we say, sir. We may be very polite and say, sir, excuse me. So in India, they will put Ji on the end, Prabhu Ji, and the name of the person, and put Ji on the end like this. And it means a very polite, oh, sir. It's a type of honorific. Y entonces tiene un primer significado, es que este Ji o este Ju es como algo dentro de Agyaruddhi Vritti o de Sadhanruddhi Vritti. Quiere decir que este Ji o este Ju es algo honorífico, así como muy
diplomático, ¿no? Se dice señor, por favor. Polite, yes. Sí, educado. It is polite and respectful. Es así como muy formal. Es formal y de mucha educación decir señor con mucho respeto. So people think, yes, this is, we are being very respectful to the deity by saying this. Y entonces la gente en general dice si somos respetuosos hacia la deidad cuando pronunciamos este G o este Ju. But in Vidvat Rudibriti, G means Jivati. He is alive. Pero en el Vidvat Rudibriti, este G o este Ju viene de Jivati, que quiere decir él está vivo. Están In vivos. other words, this is not stone, this is not a statue. Pratima nahi tumi sakshat Brajandanandan. Brajandanandan, the son of Nanda Maharaj himself is here live in front of you. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que no simplemente estas deidades son una piedra, una estatua, sino que es Brajendra Nandana, que quiere decir que está vivo, que está ahí vivo delante tuyo. So let's apply some Vidvadrudi and Sadharan Rudi to some verses of Shastra and compare how the meaning comes out different. Ahora vamos a aplicar este Vidvat Rudi y este Sadharan Rudi en cuanto al significado de algunos versos en la Shastra y van a ver cómo el significado cambia completamente. For example, the eligibility for Raganuga Bhakti. Por It is ejemplo, said, Tad bhavadi madhurye sute diya dapakshate nacha shastram cha yukting cha tal lobat patilakshanam. When a person hears about the sweetness of Krishna and his associates, loving exchanges, then his intelligence no longer depends on logic and no longer depends on Vedic injunctions. This signifies the awakening of lobh, greed. entonces se dice en esta definición, la elegibilidad para el Raganuga Bhakti, cuando uno escucha la dulzura de Krishna y sus asociados, esta persona ya no depende más de la lógica o de la inteligencia o de las prescripciones védicas, sino que despierta el lobha, la codicia. So then if we analyze this verse according to Agya Rudibriti or Sadharan Rudibriti, then we will say, oh, if someone hears about the sweetness of Krishna and his associates, and then they're attracted to that, then now they have greed. Y entonces el significado, por ejemplo, de este verso dentro del Agya Rudi o del Sadharan Rudibriti se va a entender de la siguiente forma. O cuando uno escucha sobre la dulzura de Krishna, está atraído hacia Krishna, entonces ha despertado lobha, la codicia. But this idea is completely prakrit. Pero esta idea es completamente prakrit. If you understand the verse by Vidvat Rudibriti, then Srute Diya Dapekshate means upon hearing the sweetness means yes. Yes, sir. So we were showing how taking one verse of Bhakti Rasamrita Sindhu, if you interpret the verse according to the Agya Rudibriti, then it comes out that almost anyone who listens to any Harikatha, they're qualified for Raganuga Bhakti and they have greed. But if you analyze it according to Vidvad Rudibriti, then only those who have fully surrendered to their Gurudev and their chitta has become, their ahankar has become pierced and their chitta is exposed. They are actually qualified for Raganuga Bhakti. Actually, the internet went off when you were explaining this, the meaning through Vidvat Rudi. Oh, you see, in Kali Yuga, there are many obstacles for the absolute truth. So I'll explain again a little bit. Okay. Yeah, okay. So Rupa Goswami's part is saying, Tat bhava di madhurye srute diryadapekshate. If a person when he hears about the sweetness of the loving moods
between Sri Krishna and his associates, then he is hankering for that, and he does not depend on his logic and shastric injunction. Then this is the symptom of the awakening of lobh or greed, which is eligibility for Raganuga Bhakti. Entonces, en este verso de Srila Rupa Goswami se dice en este verso que cuando uno escucha sobre los intercambios amorosos entre Krishna y sus asociados, entonces ya no depende de la inteligencia material o la lógica material, ¿sí? Tampoco de las prescripciones védicas. Esto es un síntoma de que ha despertado lobha, codicia. So if you analyze the verse by Agyarudivritti, then you think, oh, I was listening to some Qatar of Krishna and his associates, and I am very attracted to this, and I will not depend on any logic or scriptural injunction. So it means I have greed. Someone may think like that. It's very common. Entonces, si entendemos el significado desde el Agyarudivritti de este verso, entonces una persona, un devoto, pensará, oh, estoy escuchando este Harikatha tan dulce y ya no dependo de la lógica. So I am very qualified. I can do Raganuga Bhakti. Oh, ya tengo la cualificación para hacer este Raganuga Bhakti. But if you analyze the verse actually correctly, according to Vidvat Ruddhi, then hearing about the loving moods of Krishna and his associates means having darshan of Krishna and his associates in your upalabdhi sthan, and seeing their loving exchange of moods in your heart, then you have the greed. I want to be like that. So it requires realization, actually, for the awakening of greed. Entonces, en cambio, en el significado de Vidvat Ruddhi se dice que cuando escuchas escuchas los intercambios amorosos entre Krishna y sus asociados, significa que cuando estás escuchando eso significa que tienes darshan en la chita de este upalabdhi sthana. Entonces, a partir de ahí es que surge la codicia espiritual. Entonces, en ese significado del Vidvat Ruddhi hace referencia a que uno tiene que tener realización primero para, Prabhu, you said realization for the awakening of greed. Yes, yes. You cannot have greed first and then realize later. You have to realize first. And when you realize it, then you are greedy for it. Just like, if a poor person is standing outside the sweet shop, they can see the sweets and they become greedy, but they're actually seeing them. Entonces, sí, para tener la codicia espiritual, entonces, para que surja la codicia espiritual, primero tienes que tener realización, así como en el ejemplo de cuando uno está fuera de una pastelería, entonces ve los pasteles, está viendo los pasteles, entonces a partir de lo que ve, surge ese deseo de comer esos pasteles. So someone may say, oh, Srila Prabhupada's interpretation is very extreme. But Jiva Goswami himself, in his commentary on this verse, he said the word srute at the time of hearing means kinchid anubhuti, that you have some realization. It is not just hearing in the way that ordinary person thinks. I am listening to whatever, some music on the radio. I listen, my mother is calling my name, I am listening. So that listening and this sravanam, this anger of bhakti, are two different things. Uno podría pensar y decir, oh, esta interpretación, esta explicación de Srila Prabhupada es algo extrema, pero Srila Jiva Goswami también explica que esta palabra, este shrute, que es en el momento de escuchar, debe haber algunas kinchit anubhuti, que quiere decir algunas realizaciones debe haber, porque este Shravan no es igual que escuchar cualquier música en la radio o que tu madre diga tu nombre que estás escuchando. Entonces hay diferencia entre el escuchar y Shravana, audición. So the word Shravanam or hearing, it means one thing in everyday dealings, but the word Shravanam in the context of bhakti has a different meaning. So you have to take that meaning, which is Vidvat Ruddhi.
Entonces, el escuchar, en nuestra audición diaria, de escuchar cosas diarias, es muy diferente al anga o a la parte o a la rama de escuchar, de la audición en Bhakti. So Srila Prabhupada said, there are four things: Gaudiya, Gaudiya, Gaudiya Bhruva, and Vidya Gaudiya. Entonces, Srila Prabhupada dice que hay 4 tipos: Gaudiya, Gaudiya, Gaudiya Bhruva. Gaudiya, sorry. Bhruva. Oh, sound has this sound. Gaudiya Bhruva and Vidya Gaudiya. So I'll explain them. First, Gaudiya means a person, he is not Gaudiya. He may be Mayavadi or following some other sampradaya. So he's Gaudiya. No sé qué pasó con Navita, pero bueno, él dice que a Gaudiya es cuando se explica otra filosofía que no es Gaudiya, como la filosofía mayavada. Then there is a Gaudiya Bhruva. That means someone who says, I am Gaudiya, because they wear tilak and they wear kantimala and they say Haribol, but actually they don't do any sadhana. They're only speaking by their mouth. I am Gaudiya. Después está Gaudiya Bhruva, que porque usa kantimala, usa tilak, pero realmente él no está haciendo ningún sadhana, entonces tampoco lo podemos considerar como un Gaudiya. Then there is Vidya Gaudiya. Vidya Gaudiya means the person is practicing everything and they are studying. They may be very learned in the Shastra and have a very strong practice, but their idea of Gaudiya Vaishnavism is according to the Sadharan Rudibriti. So Vidya Gaudiya means corrupted Gaudiya. Después tenemos el Vidya Gaudiya, que es una persona que sí está siguiendo las reglas, está practicando, pero aún su comprensión no es completa. It is corrupted. Está corrupta. Yeah, corrupted Gaudiya. So Yeah. Then there is actual Gaudiya. Actual Gaudiya, they understand everything according to Vidvat Rudivriti. Y está el Gaudiya en todo el sentido de la palabra, que es el que entiende todo desde el Vidvat Rudivriti, es decir, tiene la comprensión correcta del Sabda Brahman. So in 1922, Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Thakura, he did Brajmandal Parikrama. Cuando en este año Srila Bhaktisiddhanta hizo su Braja Mandal Parikram. And during that parikrama in different holy places, he met with so many sadhus. Y él estaba haciendo el parikram y en muchos lugares sagrados se encontró con muchos tipos de sadhus. But then at the end of the parikrama, he put his hand on his forehead like this. He said, alas, alas, I went all over Brajmandal, but I could not find one Vaishnava. Y cuando él terminó el parikram, él se puso la mano en la frente, él dijo, alas, alas, en todo este Braja Mandal Parikram no he podido encontrar un solo Vaishnava. So then his disciples, they were amazed because they met so many persons and everyone was saying, oh, he's a Siddha Baba, he's a perfect, he has all realization, he's a great Pandit, a great scholar, he's doing such a strong sadhana. But Prabhupada said, they were all Kanishta Adhikaris. Y entonces todos sus discípulos quedaron muy sorprendidos porque durante el parikram ellos iban a diferentes lugares y decían, no, acá hay un Siddha Baba, acá hay una persona que hace mucha austeridad, que hace un sadhana muy fuerte, pero para la comprensión de Srila Bhaktisiddhanta, ellos todos eran Kanishta Adhikaris. So he's not making any offense and not criticizing anyone, but this is just a fact that even though a person may seem to be very learned, if they speak Harikatha and explain the Shastra according to Sadharan Rudibriti, then they have not come to Madhyam Adhikari, Madhyam Bhagavat, what to speak of Uttam Bhagavat yet. They're still in the Prakrit stage. Y pues con esto él no quería criticar a los diferentes practicantes, pero lo que él quería decir es que si una persona está practicando desde la plataforma de
sadhana, rudhi, vritti, él no va a llegar al nivel de un utan adhikari. So, I want to now just complete, because our time has run out, by asking one more question. Y ahora yo quiero completar porque sabemos que el tiempo está corriendo, entonces quiero plantear ahora la siguiente pregunta. How important is this concept of Vidvat Rudhi Vritti? ¿Qué tan importante es este concepto del Vidvat Rudhi Vritti? So first example is when Chaitanya Mahaprabhu returned to Navadvip from Gaya after his initiation, and now he was no longer Nimai Pandit. Now he was Rasik Nimai, Bhavuk Nimai, always sinking in the ocean of Prem. Then when he came to his school, to his students, the first thing he taught was a Vidvat Rudhi Vritti. Entonces, cuando el señor Chaitanya Mahaprabhu volvió de Gaya después de haber tomado su iniciación como sannyasi, él ya no era más Nimai Pandit. Ahora él se ha convertido en un Rasik, se ha convertido en otro tipo de devoto, y allí vemos qué tan importante es este concepto de que él empezó a hablar y explicar desde el Vidvat Rudhi Vritti. Instead of explaining, because he was a teacher of grammar, and instead of explaining to the students the Sadhana Rudhi Vritti of grammar, he explained how every verb, every noun, every declension and case ending all indicates the Advaya Gyan Sri Krishna. Y entonces, en lugar de que él dé una explicación de Sadhana Rudhi Vritti a todos sus estudiantes, él empezó a dar este Vidvat Rudhi Vritti. Entonces él explicaba que cada verbo, cada sílaba, cada pronombre, sustantivo, etcétera, daba una referencia del Advaya Gyan. So when we come to Mexico, we want to speak about Nimai Pandit's classes that he gave to his students, explaining Vidvat Rudhi Vritti. Cuando vengamos a México, entonces vamos a explicar cómo es que Nimai Pandit explicaba este Vidvat Rudhi Vritti a todos sus estudiantes. It is the explanation of the Sutra of Vedanta. Chara chara vyapastrayas syat tad vyapadesho bhaktas tad bhava bhavitvat. This is the most important sutra in Vedanta, which says that the direct meaning of all words is that all words are a name of God. Y entonces el sutra más importante del Vedanta es aquel que dice que el significado directo de todas las palabras es la que está relacionada con los nombres de Dios, con Dios. And that is realized when one enters into the real sadhana. Y esto es realizado, experimentado cuando uno está realizando un verdadero sadhana. So the question, how important is the subject of Vidvat Rudhi? First, I want to say this is the first thing that Mahaprabhu taught his associates of Navadvip Dham after he realized Krishna. Y entonces, ¿cuál es la importancia de saber o de entender este Vidvat Rudhi? Y es que primero quiero decir es que el mismo Chaitanya Mahaprabhu, cuando era Nimai Pandit, él impartió a sus estudiantes este Vidvat Rudhi cuando él estaba en Navadvip Dham. Now, I want to give another example of how important this subject is. Y también ahora quiero dar otro ejemplo de cuán importante es este tema. In 1920, Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakura visited the Maharaj Mahindra Chandra Nandi, who was the king of Kashim Bazar. Y en 1920, Srila Prabhupada visitó a este Maharaj Mahindra Chandra Nandi. Mahindra Chandra Nandi en Kashim Bazar. Yes, the king of Kashim Bazar. And he explained to the king that all the teachings of the Vedas are being spoilt because they are being taught according to Agyarudhi and Sadhanrudhi and not according to Vidvadrudhi. So I want to compile a dictionary called Vaishnava Manjusa, which gives all the meanings of the vocabulary of the Vedas and Gaudiya Vaishnavism according to Vidvadrudhi Vritti. Y entonces ahí Srila Prabhupada le dijo a este rey, le explicó todos los significados o la explicación de los Vedas
han sido enseñados dentro de este Agya Rudi Vritti o Sadharan Rudi Vritti. Entonces yo quiero colectar o crear un diccionario que se llama Vaishnava Manjusa, que quiere decir que va a poner todo el vocabulario, todas las palabras explicadas desde este Vidbhag Rudi Vritti y de lo que es el Gaudiya Vaishnavismo. Because it's very difficult for people even to have a conversation when words like lila, sadhana, prema, dharma, and rasa, all these words have shravan, kirtan, smaran, all these words have become, the meanings are corrupt in the minds of people. So this dictionary called Vaishnav Manjusha, I want to make this book. And the king agreed. He said, I will sponsor the publication of this book. Y entonces la intención de Srila Prabhupada era componer este diccionario porque los diferentes conceptos o palabras como lila, sadhana, prema, rasa, dharma, shravana, kirtan, todas estas palabras su significado han sido corrompidos, han sido mal interpretados. Entonces quiero poner correctamente desde el Vidbhag Rudi Vritti. Entonces le propuso esto al rey y el rey dijo, sí, está bien, yo puedo financiar este libro para que... So this Vaishnav Manjusa was actually begun by Srila Bhaktivinoda Thakur, and then Bhaktisiddhanta Thakur, he began to develop it. En realidad este Vaishnava Manjusa, este diccionario, inicialmente fue hecho por Bhaktivinoda Thakur y Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur continuó con esto. But it was not completed and not published during our Prabhupada's manifest pastimes. Pero no fue terminado ni concluido durante los pasatiempos manifiestos de Srila Prabhupada. So the question is, how important is it to understand all the terms according to the Vidbhag Rudi Vritti? Y entonces cuál es la importancia de entender los términos y los conceptos de acuerdo al Vidbhag Rudi Vritti. And the answer is this. Y la respuesta es la siguiente. Srila Bhaktisiddhanta Thakur, he declared that if in my lifetime I cannot complete this task of compiling the Vaishnava Manjusha of the Vidbhag Rudi of all devotional terms, then I will take birth again. I will have to take birth again in order to complete it. Y entonces esta es la importancia. Srila Prabhupada declara y dice que si en esta vida, en este lapso de esta vida, no termino este diccionario, este Vaishnava Manjusha, este emprendimiento de los términos devocionales, entonces yo tomaré nacimiento una y otra vez hasta terminar y concluir este diccionario, este libro. So how very important this subject is. Y entonces ahora vean cuánta importancia tiene este tema. So we are humbly inviting all Vaishnavas and Vaishnavis, please join us in Mexico on the 22nd to the 27th of April to celebrate Srila Bhaktisiddhanta Thakur's 150th anniversary and give him pleasure by trying to immerse ourselves in the current of his preaching on this very important subject, Vidbhag Rudi Vritti. Y entonces humildemente les pido que todos puedan unirse a este festival en México para la celebración de los 150 años de Bhaktisiddhanta Saraswati y así sumergirse dentro de esta corriente de estos significados de cómo él presentaba este Vidbhag Rudi Vritti. And by this, one will be able to enter into the Vichardhara, the conception of Srila Bhaktisiddhanta Thakur, and gradually attain his heart, the heart of Prabhupada, that is Radha Dasyam, the service of the lotus feet of Srimati Radhika in the Nikunjas of Vrindavan. Y entonces así, al hacer uno esto, de sumergirse en este Vidbhag Rudi Vritti, va a poderle entrar a este Vichardhara, a estos conceptos de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, y así llegar al corazón de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, que es el Radha Dasyam, el servicio a Srimati Radharani en los Nikunjas de Vrindavan. In the nighttime pastimes, because in the daytime pastimes,
One will serve the lotus feet of Radhika in the Nikunjas on the bank of Radhakund. Y estos son los pasatiempos de noche en Brindavan, y los pasatiempos de día son en Radhakunda. Hare Krishna. So my pranam to all the devotees. Please.